atomic structure. Sekejap, ada siapa lagi nak masuk ni? Okey. Okay, so chapter 1 adalah chapter 1 pula, chapter 2 So hari ni kita masuk chapter 2. Okay, chapter 2 ni dia punya tajuk dia, main topik dia adalah berkenaan dengan atomic structure. Okay, so kita tengok apa yang terdapat dalam chapter 2 ni. Okay, so chapter 2 atomic structure ni kita boleh bahagi kepada 3 part lah. Okay, so part yang pertama, okay, 2.1 ni adalah dia terangkan mengenai BOS. BOS ni nama orang, okay, orang putih lah ni, nama dia BOS. Okay, so kita kena tahu sikit teori daripada BOS ni. So BOS atomic model, so dia dah create banyak model lah untuk atomic model ni. Next, untuk part 2.2 adalah berkenaan dengan quantum mechanical model. Okay, so nanti kita tengok yang ni, apa itu quantum mechanical model. Okay, and the last part adalah berkenaan dengan electronic configuration. Okay, nanti kita go through one by one. Okay, untuk part 2.1 ni, okay, BOS atomic model. So at the end of this lesson lah, okay, sepatutnya you should be able boleh describe apa itu BOS atomic model. Kemudian you juga patut boleh explain the existence of energy level in an atom. Okay, so dia ada banyak level lah ni. Nanti kita tengok energy level berkenaan dengan energy level. Okay, so then you should be able to calculate the energy of an electron using, okay, kita ada yang ni, kita ada sikit-sikit calculation dalam ni. So yang ni adalah basic calculation yang ni. So RH ni adalah Planck constant. RH ni adalah apa tadi? Planck constant. Planck constant. Oh, nantilah kita tengok balik RH tu apa. Okay, next you should be able to describe the formation of line spectrum of hydrogen atom. Okay, next you should be able to illustrate the formation of Lyman. Okay, kita ada Balmer, Pascal, bracket and also P1 series. Okay, then you should be able to state the limitation. Okay, so BOS atomic model ni dia ada limitation. Okay, nanti kita tengok apa dia limitation dia. And the last one, you should be able to state the dual nature of electron using de Broglie's postulate and Hessenberg uncertainty principle. Okay, kita tengok sikit lah dalam part 2.1 ni hari ni. Okay, so yang ni adalah sedikit overview mengenai chapter 2.1 lah. Okay, so first kali, okay, you akan belajar berkenaan dengan ni, BOS postulate ni. Okay, sudah ada banyak step BOS postulate. Then electron energy levels, okay, kita boleh divide kepada dua lah. So satu ground and excited state. We should be able to differentiate buat apa itu ground state dengan excited state. And second one is about energy difference. Okay, then you should be able to differentiate ni line spectrum and continuous spectrum. Okay, so dia ada beza line spectrum dengan continuous spectrum. Kemudian series in H atomic emission. So yang ni lah dia ada Lyman, Balmer, Pascal, bracket dengan P1. Kemudian kita akan belajar sikit Rydberg equation, okay, ionization energy of H atom. Okay, weakness ataupun limitation tadi. Limitation of BOS atomic model. Kemudian last one is dual nature of electron. So dia ada dua part kat sini. Okay, so sebelum kita go through part 2.1, so kita kena ada sedikit knowledge berkenaan dengan wave nature of light. So untuk wave nature of light kita ada two important variables. Okay, so such as
A adalah berkaitan dengan frekuensi. So benda-benda ni tak tahu dalam fizik ada ke? Fizik chemistry. Fizik. Dalam fizik SPM. Okay, so dia ada sikit ada relationship dengan fizik untuk chapter ni. So next B adalah berkaitan dengan wavelength ataupun kita panggil dia lambda. So bila kita interpret dia dalam bentuk graf, okay, bila you plot amplitude so versus dengan amplitude, so you akan dapat graf yang macam gini lah. Okay. Okay. So kita kena tahu apa itu frekuensi. So frekuensi is number of wave undergoes per second. Okay, so dia punya unit dia adalah S to the power of -1 ataupun Hertz. Okay, next kita ada wavelength wavelength. Okay, wavelength ni adalah distance between identical points on successive wave. Okay, so kalau kita tengok figure tadi, so kita tahulah wavelength adalah daripada sini ke sini lah. Ni adalah wavelength. Okay. Okay, so biasanya unit untuk wavelength ni adalah dalam unit nanometer. Okay, nanometer lah selalunya dan meter. Okay. Then another thing that you have to know adalah C C ni adalah speed of light. Okay, C ni adalah bersamaan dengan frequency you multiply with lambda. So basically C for speed of light. Okay, speed of light adalah 3 darab 10 kuasa 8 meter second negative 1. Okay, so kalau kita tengok dalam ni, kita ada satu jadual ni. Kita tengok. Okay, so sini at different wavelength okay, kita ada different wavelength. So they are different radiation type. Okay. So katalah let's say kita dapat wavelength dalam lebih kurang 1 meter. So kita dah tahulah radiation type kita sama ada TV ataupun radio wave. Okay, so kalau awak boleh tengok kat sini lah, kalau PM ni dalam unit picometer. So picometer darab 1 darab 10 negatif 12 10 negatif 12. Kalau selalunya nanometer lah. Okay, selalu kita banyak pakai nanometer. So nanometer adalah 1 darab 10 negatif 9. Okay, radiation type dia adalah ultraviolet dan visible. Okay, ni dia dah dia buat dalam bentuk diagram So kita ada different kind of wavelength, okay, frekuensi dengan type of radiation. So daripada kat sini kita boleh tengoklah. Okay, C ni adalah bersamaan dengan frekuensi darab dengan lambda. So kalau awak tengok kat sini, okay, when the lambda is decrease, okay, frequency is increase. Okay, so dia opposite lah. So kalau beliau tengok dekat sini, wavelength, okay, kalau tengok ni wavelength, okay, sebelah sini sebelah sini yang paling kecil, sebelah sini yang paling maksimum So bila sini paling kecil, awak tengok kat frekuensi kat sini adalah maksimum. Okay, sini adalah minimum. So dia opposite. Okay, ni adalah asas untuk apa itu frekuensi, apa itu wavelength and C. Okay, C tu ada speed of light. Okay. Okay, and the real chapter 2 is this one. Okay. Okay, ni type of radiation. Okay, yang ni sekarang kita masuk sikit Bose atomic model. Okay, so dia ada, basically dia ada 3 kali lah dia buat macam research macam tu. Okay, dia ni lah Bose tadi, nama dia tadi Niels Bohr. Okay, so dia start kaji benda ni daripada tahun 1885 hingga 1962. Okay, mungkin 1962 ni dia dah meninggal kot.
Okay, so they suggested a model for hydrogen atom. Okay, so kita ada banyak atom. Kalau tengok dalam periodic table kita ada banyak jenis elemen, tapi Bohr atomic model ni dikaji untuk hidrogen sahaja. So dia tak kaji benda-benda lain, so dia kaji only hydrogen atom. Okay, that predict the existing of line spectra. Okay, so kita ada lagi dua ni, Planck's and Einstein's idea about constant energy. Nanti kita tengok dia punya kajian lah, lebih kurang kajian. Okay, so yang inilah yang expert dalam ni atomic model ni. So latest one yang inilah. So before dia ni kita ada Albert Einstein dengan Planck. Okay, tapi the latest ni lah Bohr ni lah. Okay, so masa dia buat first punya research ataupun kajian untuk first postulate, so dia dah state dekat sini, electron, okay, move around the nucleus in fixed circular orbit. So maksudnya, okay, kata let's say, okay, setiap atom kita ada nucleus, okay, so kita ada nucleus kat tengah-tengah ni. Okay, katakan this one kita punya atom, so kita ada nucleus. Okay, so kita ada elektron okay, elektron. Okay, so elektron ni dia akan move secara fix lah. Okay, fix dekat dia punya orbit. Okay, so yang ni adalah orbit ataupun energy. Okay, so saya simbolkan dia sebagai N. Kalau orbit ataupun energy saya simbolkan dia sebagai N. Okay, so elektron ni bergerak secara fix dekat dia punya orbit. Okay, yang ni adalah first postulate lah. Okay, so yang ni, so boleh tengok kat sini tengah-tengah ni nukleus. So dia ada elektron bergerak secara fix dekat dia punya orbit. Kalau N1 kat situ je lah dia bergerak, dia tak pindah, dia tak naik, dia tak absorb ataupun dia tak emiss. Okay, next kita tengok second postulate. Okay, second postulate, Bohr ni dia state electron at certain energy level has certain amount of energy or the energy is quantized. Okay, so dia ada satu equation, dia dah selepas dia buat kajian, selepas dia buat research, dia dapat satu equation dia macam gini. En ni adalah refer to energy level. Okay, negative RH. Okay, RH ni RH tadi Rydberg punya constant. Okay, 1 over n to the power of 2. So dia dapat satu equation yang ini. So the energy of an electron is actually never state ataupun level. So dia boleh quantize. So maksudnya dia boleh kira menggunakan this equation. So RH ni adalah Rydberg constant. Okay, Rydberg constant ni adalah 2.18 darab 10 negatif 8 joule. Kemudian N adalah principal quantum number ataupun energy level, okay, saturated state or the number of particular orbit. Okay, dia boleh start dengan 1, 2, 3 sampailah infinity. Okay, kemudian yang ni tadi energy of an electron is quantized, it has a specific value. Okay, so yang ni kita ada nucleus, okay, kat tengah-tengah. Okay, kita ada elektron. Okay, then kita boleh calculate lah kita punya energy ni dekat n is equal to 1. Contoh n is equal to 1, so kita akan dapatlah E1, okay. Kita gantikan n ni dengan 1 1 sama juga dengan negatif RH 1 over 1 kuasa 2. So yang ini sebenarnya adalah daripada equation En tadi. En sama dengan RH, okay, 1 over n to the power of
So setiap level ni dia boleh quantize, okay, yes, dia boleh calculate lah energy, okay, untuk setiap orbital ni. Okay, so dia dapatlah satu kat sini adalah negatif 2.18 darab 10 negatif 8 Joule. Okay, so kalau elektron ni dia berubah tempat dekat n sama dengan 4 kat sini. Okay, so dia boleh calculate juga. Okay, dia gantikan n tadi dengan 4 dekat sini. So n sini pun dengan 4. So dia boleh calculate. So E4 adalah negatif 1.36 darab dengan 10 negatif 19. Okay, so dia depends on kat manalah elektron ni berada. Kalau dia ada dekat 3, so you boleh calculate E3. Kalau dia berada dekat n is equal to 2 elektron, so you boleh calculate E2. Okay, next dia ada third postulate. Okay, third postulate ni dia state an electron move in an allowed energy state will not absorb or radiate energy. Okay, yang ni tak ada apa. Kita tengok yang fourth. Kejap lagi. So that means there no change of energy while electron move within an orbit. Okay, tapi kita tengok juga fourth postulate. Fourth postulate ni dia dah improve daripada third postulate tadi. So dia state kat sini energy is emit. Okay, tapi kat sini tak ada dia tak ada absorb, dia tak ada radiate untuk third postulate. Tapi fourth postulate, energy is emit or absorbed by an electron as it change from one allowed energy state to another. Okay, then dia come out lah ada satu equation. Okay, yang ini. Okay, so dia come out dengan satu equation, dia boleh calculate E photon. Okay, E photon ni sama juga dengan delta E, sama juga dengan E2 minus dengan E1. Okay, so dia dah notes kat sini, satu ni adalah initial, dua ni final lah. Okay, so dia masukkan semua ni. Okay, E1 sama dengan negatif RH 1 over N1 to the power of 2. Yang ni E2 adalah sama dengan negatif RH 1 over N2 to the power of 2. Okay. Next dia masukkan equation tadi, masukkan dalam ni. Okay, then dia dah simplify semua equation ni, then finally dia dapat satu equation like this lah. Okay, so dia dapat equation delta E sama dengan RH. Okay, dan sini dalam kurungan, okay, 1 over N1 to the power of 2 minus dengan 1 over N2 to the power of 2. Okay, so yang ni equation ni memang penting lah. So kena tahu macam mana kita nak guna this equation. Okay, so apa itu energy release ataupun energy absorb? Okay, energy release, sekejap ya, saya ada orang call kejap sekejap ya. Baik doktor. Hello? Hello? Okey, kita sambung. Baik. Okey, kejap ya. Okey, so kita ada energy release atau apa itu energy release dengan energy absorb. Mana lagi? Okey. So energy release ataupun energy absorb adalah bersamaan dengan energy difference between two level. Okey. Okey. So kita memang kena guna this equation yang ini. Okay, so please note that N1 ni adalah yang initial dan N2 ni adalah yang final.
Okay. With the RH ni adalah Rydberg constant. Okay, 2.18 darab 10 negatif 8 Joule. Okay, kita kena tahu juga delta E ni. Delta E ni adalah juga bersamaan dengan HV. Okay, HV. Sama juga dengan HC over dengan lambda. Okay, H. Okay, H dekat sini adalah H Planck lah. Planck constant. Okay, yang ni adalah Planck constant. Okay, Planck constant ni adalah bersamaan dengan 6.6256 darab dengan 10 negatif 34 Joule second. Okay, C tadi ni adalah speed of light. Okay, speed of light kita adalah 3 darab dengan 10 kuasa 8 meter second negatif 1. Okay, dan delta E ni juga, okay, kita panggil dia as energy of photon. So benda yang sama lah. So kalau disuruh calculate energy difference between two energy level, so you should need use this formula to calculate that. Okay. Okay, so energy emit. Okay, emit nanti kita tengok apa itu emit, apa itu absorb. Okay, so dia ada difference emit dengan absorb is in a form of photon, thus it has specific energy and wavelength. Okay, yang ni yang tadi lah. Okay, so ni tadi kita dah buat tadi. Okay, so dia akan dapat delta E juga adalah bersamaan dengan benda ni lah. So frekuensi adalah bersamaan dengan speed of light over dengan lambda. Okey, sekarang kita tengok apa itu ground state dengan excited state. Okey, ground state. Okey, katalah let's say kita ada, saya nak contoh kat mana saya contoh kat sini ya. Okey, katalah ni kita punya nukleus. Okey, awak bayangkan ni kita punya atom tapi kat sini untuk chapter 2 ni dia spesifik untuk hydrogen atom So kita tengok dekat hidrogen je, yang lain-lain tu memang dia tak ada kajian tu, saya tak tahu lah. Tapi untuk hidrogen saja. So untuk setiap atom dia ada nukleus. Okay, hidrogen atom ni dia ada nukleus. So okay, dia ada certain energy level lah. Okay, katalah macam ni. Okay, katalah ni adalah you punya nukleus. Okay, ni adalah nukleus. Okay, so kita ada elektron kat sini. Okay, katalah let's say saya lukis lagi satu orbital. Ini dia. Sudah saya ingat dah. Okay, so E dekat sini, okay, dekat yang paling dekat dengan nukleus ni kita panggil dia ground state. Okay, ground state. Okay, so bila dia elektron ni bergerak ke next orbital yang lebih tinggi, kita katalah dia pergi ke sini. Okay, so yang ni kita panggil dia energy absorb lah. Okay, energy absorb. Okay, energy absorb. Okay, yang dia sampai dekat sini yang paling atas sekali. Okay, orbital yang paling luar dan jauh daripada nukleus, kita panggil dia excited state. Okay, so bila elektron dia transfer dekat excited state ni, so ada elektron lah kat sini. Tapi bila mana lagi satu keadaan kita ada elektron dekat sini yang paling luar ni, so dia move to the lower orbital, okay, yang paling dekat dengan nukleus. So yang ini kita panggil dia energy release ataupun emit. Pun benda yang sama je. So
Ini kita panggil energy release. Okay, so tadi orbital elektron yang dekat dengan nukleus tadi kita panggil ni this thing kita panggil ground state. Okay, yang paling jauh ni kita panggil excited state. So kita boleh bezakan tadi. Okay, dekat ground state ni n adalah is equal to 1. Okay, so yang ni n is equal to 1. Okay, so ground state ni adalah the lowest allowed energy state. Okay, so yang paling rendah sekali lah. Okay, n sama dengan 1. Okay, dan juga dia juga merupakan most stable energy state. And the electron closest to the nucleus. Okay, betul lah. Sebab kalau elektron duduk kat sini, dia yang paling dekat sekali dengan nucleus. Okay, next kita tengok what is the excited state. Okay, excited state ni bermula dengan 2. 2 boleh, 3 boleh dan seterusnya kecuali 1. Okay, then dia excited state ni adalah higher energy than the ground state. Okay, a state or level an electron occupies after absorbing an amount of energy lah. Okay, dan stability of electron decrease lah. Kalau dia semakin tinggi, dia punya stability of electron semakin berkurang. Okay, so yang ni adalah difference between ground state dengan excited state. Okay, so yang ni details tadi. Okay, dari tadi saya dah lukis dah tadi sebelum ni. So electron transition in hydrogen atom tadi. So kita boleh tengok kat sini. Okay, tengah-tengah ni kita ada nucleus. Okay, sini adalah nucleus. Okay, kemudian kita ada certain orbital ataupun energy level. Okay, start dengan 1, 2, 3 dan 4. Okay, so ni adalah nucleus tadi. So kita ada elektron dekat n sama dengan 1 ni. Okay, yang ini kita panggil ground state. Okay, tadi sini pun saya dah explain tadi apa itu ground state. Kemudian bila elektron ni dia bila dia move ke higher state ataupun higher orbital, so that's mean energy is absorbed. Okay. Okay, yang ni dekat atas kali ni adalah excited state lah. Okay. So electron force from n sama dengan 4 to n sama dengan 1. Okay, yang ni yang second case tadi. Okay, so dia dah turun ke bawah ke ground state. So yang ini proses ni kita panggil energy release ataupun energy emit. Emit pun boleh. Okay, so you bolehlah calculate ni delta E sama dengan E2 minus dengan E1. Okay, so dia start dengan dia initial dia dekat E1, final dia dekat E2 tadi. So kita tahulah N1 sama dengan N1 sama dengan 4, N2 sama dengan 1. Okay, so you boleh calculate yang ni by use delta E by using this formula. Okay, so yang ni elektron tadi. Macam mana dia transfer tadi, start daripada N1 dia naik sampai ke N3. Okay, yang ni kita panggil dia as a absorption. So bila dia turun daripada 3 ke 1, kita panggil dia as a emission. Okay, next kita tengok example 1. Okay, calculate the energy of hydrogen. Biasanya dia akan state lah memang hydrogen je. Electron in the third orbit and 8 orbit. Okay, so you boleh guna equation ni En. Okay, yang ni dia tak suruh awak calculate different, tapi dia suruh calculate the energy. So energy ni based on energy level. So you boleh guna equation ni lah. En sama dengan negative RH. Okay, 1 over n to the power of 2. Okay, so you boleh calculate. Okay, untuk part A, n sama dengan 3. So you boleh masuk equation ni. Okay, gantikan semua n dengan 3.
Okay, so you akan dapat E3 ni adalah negatif 2.42 darab dengan 10 negatif 9 Joule. Okay, dan untuk energy level N sama dengan 8, so you ganti N tu dengan 8 semua sekali. Then you akan tengok E dia adalah negatif 0.41 darab 10 negatif 20 Joule. So daripada sini you boleh conclude that dekat higher energy level dia punya energy dia semakin berkurang compare to dekat energy level yang dekat dengan nukleus, ataupun lowest energy level tu dia punya value dia lebih tinggi compared to higher energy level. Okay, next kita tengok ada satu exercise. Okay, exercise 1 Okay, so boleh baca dulu exercise 1 ni. Okay, kita ada 1 mole of electron drop from the fourth energy level to the third energy level. Then calculate the energy of electron at the fourth energy level. Okay, then you need to calculate the energy of the photon emit from the transition. Okay, and the last one you need to calculate the frequency of this photon. Okay, kita tengok part A dulu. Okay, part A. Okay, at fourth energy level N sama dengan 4, so you boleh guna ni equation ni, En sama juga dengan negatif RH. Okay, 1 over N to the power of 2. Then masukkan semua N tu sama dengan 4, so you akan dapat E4 sama juga dengan negatif RH. Okay, 1 over 4 to the power of 2. So you akan dapat dalam lebih kurang negatif 1.36 darab dengan 10 negatif 19 Joule. Okay, so yang ni settle part A. Next kita tengok part B. So part B kita tahu initial dia N sama dengan 1 adalah 4. Kemudian N2 adalah final sama dengan 3. So yang ini you boleh guna this equation. Okay, delta E ni sama dengan RH. Okay, 1 over N1 to the power of 2 minus dengan 1 over N2 to the power of 2. So masukkan semua value ni, N1 4, okay, N2 sama dengan 3, so you akan dapat 2.18 ni adalah RH ni, okay, darab dengan 10 negatif 18 Joule. So darab dengan 1 over 4 to the power of 2 minus dengan 1 over 3 to the power of 2. So you calculate, masuk dan calculator, elok-elok, so you akan dapat lebih kurang negatif 1.06 darab dengan 10 negatif 19 Joule lah. Okay, next you need to calculate the frequency frequency ataupun V. So kita tahu delta E tadi juga adalah bersamaan dengan HV. Okay, so sekarang dia nak you calculate dia punya V V ataupun frequency. So V ni adalah bersamaan dengan delta E over dengan H lah. Okay, so semua dah ada, delta E pun tadi you dah calculate. H ni adalah 6.62 darab 56 darab dengan 10 negatif 34 Joule second. So jangan lupa unit. Okay, delta E kat sini adalah 1.06 darab dengan 10 negatif 19 Joule. So dia akan dapat ini. So jangan lupa unit second, negatif 1. Okay, untuk V. Boleh? Okey tak? Boleh. Okey. Okey. Okey, kita tengok sikit lagi. Okey, kita ada lagi satu term electromagnetic radiation ni. Okey, kita tengok ini part ni.
Okay, electromagnetic radiation they consist of radiation of all sort of wavelength. Okay, yang ni yang sebelum ni dah. Okay, tak apa. Kita ulang balik. Okay, dia travel through space with the same speed but differ in frequency and wavelength. Okay, tapi speed of light memang C sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Okay, so yang ni tadi kita dah tengok tadi dia punya spektrum. Okay. Okay, so next kita tengok spektrum. Okay, spektrum ni sebenarnya dia ada dua jenis. Okay, kita tengok apa jenis-jenis dia. Okay, what is spectrum? Spectrum ada range of electromagnetic radiation with respect to its wavelength or frequency. So kita ada two types of spectrum. Okay, sama ada continuous punya spectrum ataupun line punya spectrum. So dalam chapter ni kita fokus dekat line lah. Okay, line Okay, kita kena tahu sikit apa itu continuous spectrum. Okay, continuous spectrum. Okay, a spectrum of radiation that contains of all wavelength. Okay, dia no finite line that spread the colours. Okay, contohnya adalah rainbows. Okay, and ada lagi satu jenis spektrum adalah line spectrum. Okay, yang ini kejap ya. Oops. Okay, saya share ada satu video ni. Kita tengok apa itu line spectrum. Okay, nampak clear sikit kot kalau kau tengok yang ni. What is line spectrum? Boleh nampak ke video ni? Line spectra are sharp lines of definite wavelengths. It is Boleh tengok dulu. emitting substance. It is used to identify the gas. Atoms in the gaseous state, that is, free excited atoms, emit line spectrum. Kejap ya, saya kuatkan sikit suara maknya. What is line spectrum? Line spectra are Okay, yang ni dia sharp punya lines of dia punya definite eksperimen wavelengths. setup It is lah the untuk line characteristic of spectrum ni. emitting substance. It is Okay. used to identify the gas. Atoms in the gaseous state, that is, free excited atoms. Okay, emit untuk line spectrum ni dia ada discrete line Substance in atomic state such as of sodium specific in sodium wavelength vapor lamp, mercury in mercury vapor lamp, and gases in discharge tube give line spectra. Okay, so kita tengok ni next slide. Okay, line spectrum tadi, itu tadi line spectrum. Okay, basically untuk line spectrum ni dia ada ni dia ada discrete line, okay, of specific wavelength lah. Okay, compare dengan continuous tadi tu memang tak ada. Dia contains all of wavelength, tapi yang ni dia ada discrete line of specific wavelength. Okay, example dia adalah hydrogen spectrum. Okay, memang dalam chapter 2 ni kita memang fokus dekat hydrogen punya atom. Sebab tu dekat spectrum pun kita fokus dekat hydrogen. Okay, tapi kita ada two types of line spectrum tadi. Okay, sama ada dalam bentuk emission punya spectrum ataupun absorption punya spectrum. Okay, ni kita tengok ada lagi satu video untuk explanation apa itu absorption dengan emission line spectra ataupun spectrum. Baik. Okay. In this video, we're going to look at absorption and emission line spectra. So we'll start with a quick review of the Bohr model of the atom. The protons and neutrons are located in the nucleus of the atom, and the electrons are located in energy levels or shells around the nucleus. Electrons can only exist at certain energy levels with discrete amounts of energy. So an electron can occupy energy level 1 or energy level 2, but not in between energy level 1 and 2. Next point is that electrons can transition between energy levels.
That means an electron can transition from n equals 1 to n equals 2, or from Okay, so yang ni tadi saya dah explain tadi. So tapi yang ni lagi clear lah sebab let's say kita ada nucleus kat sini. So kita ada beberapa energy level kat sini. So electron can only exist at certain energy level with discrete amount of energy lah sepatutnya. So tapi elektron juga boleh transition between energy level. Okay, nanti kita tengok apa itu absorption dengan emission. Okay, kita punya motif kita nak kena differentiate apa itu absorption dengan emission n equals 3 down to n equals 1. If an electron absorbs a discrete amount of energy, it can transition to a higher energy level, which is called its excited state. So for example, an electron can absorb a discrete or exact amount of energy, and it will transition from an n equals 1 to an n equals 2 energy level. If an electron emits a discrete amount of energy, it can transition to a lower energy level. So for example, an electron in the n equals 2 energy level can emit or give off energy and transition to an n equals 1 energy level. So next we look at how these electron transitions between energy levels give rise to absorption and emission line spectra. So here we have again the Bohr model of the atom, and here we have an electron in the n equals 2. Okay, tadi dia bagi tahu tadi bila elektron daripada N1 pergi ke N3, ini adalah ataupun N4, N5, so ataupun daripada ground state pergi ke higher state, yang tu dia akan energy absorb. Okay, sekarang kita tengok macam mana dia buat dia punya spektrum untuk absorption spectrum. Okay, sama juga untuk emission. So emission emission akan terjadi bila elektron dia transit daripada higher state to ground state. Okay, yang ni kita tengok dulu absorption punya spectrum. Energy level. And these arrows show the electron transitioning to the n equals 3 energy level, the n equals 4 energy level, n equals 5 energy level, and the n equals 6 energy level. And here we have an absorption spectrum. You may remember this from the previous video. An absorption spectrum has black lines on a colored background. Okay, next dia pun ubah dalam bentuk macam ni lah. Okay, dia transfer apa yang berlaku dekat sini kepada bentuk energi versus dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, 4, 5 dan 6 seterusnya. Sebab kat sini ada 6, so dia buat sampai N sampai 6. Tapi dia start dengan N sama dengan 2, so dia start so dia ada satu line merah kat sini, satu line biru, light blue kat sini, warna blue sini dan purple kat sini. Okay, yang ni absorption punya spectrum. So macam mana dia ubah dalam bentuk energy lah. Okay, next kita tengok. Spectrum, we have the energy levels of the atoms from n equals 1 to n equals 6. As you can see, the colored arrows on the diagram, they correspond to the colors that are missing from the absorption spectrum. As we mentioned earlier, electrons can transition between energy levels if they absorb discrete amounts of energy. So if we start with this red arrow here, the electron has transitioned from the n equals 2 to the n equals 3 energy level. And the energy that the electron has absorbed corresponds to the wavelength of red light. Next we'll have a look at this blue arrow here. The electron has transitioned from the n equals 2 to the n equals 5 energy level. And the energy that the electron has absorbed corresponds to the wavelength of blue light. So to summarize, the reason for these black lines on the absorption spectrum is that the electron transitions between n equals 2 to 3, or 2 to 4, or 2 to 5, or 2 to 6. The electrons have absorbed the energy, and the energy that's absorbed corresponds to the wavelength of visible light. Okay, ni kita punya spektrum tadi. Mana tadi? Okay, yang ni kita punya spektrum lah ni. Okay. Electrons have absorbed the energy, and the energy that's absorbed corresponds to the wavelength of visible light. So in the previous example, we saw how electrons can transition to higher energy levels when they absorb energy. And the energy that they absorb is related to the wavelength of visible light. One thing you'll notice about this diagram is that the arrows are going in the opposite direction.
Okay, yang ni emission energy untuk emission. So daripada higher state to the lower state. Okay, so dia start daripada 6 ke 2, 5 ke 2, lepas tu ni apa ni? 4 ke 2, 3 ke 2. These electrons are transitioning from higher energy levels to lower energy levels. And again, each electron transition has its own color. Here we have our emission spectrum, which has colored lines on a black background. Here we have the energy levels within our atom. Okay, so yang ni dia ubahlah arrow dia ke bawah, semua ke bawah. So kalau arrow dia ke bawah, so that means ini adalah emission. From n equals 1 to n equals 6. So we'll start with this red arrow here. This red arrow represents an electron transition from the n equals 3 to the n equals 2 energy level. When an electron transitions from a higher to a lower energy level, it emits a discrete amount of energy. And the energy that is emitted by the electron corresponds to the wavelength of red light. Next, we'll have a look at this blue arrow here. This blue arrow represents an electron transition from n equals 5 to the n equals 2 energy level. And when the electron transitions to a lower energy level, it emits energy. And the energy that's emitted by the electron corresponds to the wavelength of blue light. So to summarize, the reason for these colored lines on the black background of an emission spectrum, they correspond to the energy emitted when an electron transitions from a higher energy level to a lower energy level, and in this case, the energy level is n equals 2. Next, we look at the hydrogen emission spectrum. But here we can see the different types of electromagnetic radiation emitted as electrons transition from higher. Okay, yang ni adalah hydrogen emission spectrum at different types of radiation Lower energy levels. We have UV radiation, visible light, and infrared radiation. So we'll start by looking at electron transitions to n equals 1, which is the ground state. They correspond to UV radiation. So UV radiation is the highest energy, has a high frequency, and a short wavelength. Next are electron transitions to n equals 2, and they correspond to visible light. So in visible light, violet is highest energy, red is lowest energy. In addition, violet light has the highest frequency and the shortest wavelength, red light has the lowest frequency and the longest wavelength. And finally, we have electron transitions to n equals 3. That corresponds to infrared radiation. So infrared radiation, the lowest energy of all three emissions, the lowest frequency, and has the longest wavelength. Okay, so ini adalah explanation mengenai emission and absorption spectra of hydrogen hydrogen. Okay, yang ni adalah untuk sodium, sama juga tadi dia punya konsep dia dengan hydrogen. Okay, yang ni pun untuk sodium tadi. So kita dah abaikanlah yang ni, kita tengok hydrogen dia. Okay, saya rasa setakat ni saja kot. Kita sambung next week pula. Okay, boleh? Boleh. Okay, next week kita tengok hydrogen, spesifik hydrogen punya spektrum. Okay, lepas tu kita ada kira-kira kat belakang ni sikit. Tak ada apa kot. Okay, dan jangan lupa next week berapa bulan dah? 17 Mac 17 Mac ada quiz 1. Okay, kita akan cover chapter 1 dengan chapter 2. So please standby lah 17 Mac dalam lebih kurang pukul 9 malam. Okay, so kita ada 10 soalan objektif So kena jawab dalam masa lebih kurang 10 minit. Baik, Doktor. Okay, kita berhenti dulu setakat ni. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Madam.